Sambi Safazan Kepi, Savan Télévision Get Bad, pour la Barakusro, Yad Kibé, Nemoro Katlawotune, Tidnandiki, en Tassiambam, Elzabra Kibé Zurada, Lawotune, Tribunal Militaire, Yan Samen, a Kene Bourle, Ningab Sandamane, Tiatoma Sankane, Poran Dambudam, en Viga Nakan, Octobre Cure, en Pisile Nuson Atam, la Vigre Me, Yate Sangova, Ken Lam Kosamen Data, Top Away to Pam and Lara Sebangesi, ou Miela Fond de la Belle Torrent. Tumda pour Uotone, Erkibe pour me, il will get me TPND say even soba, atum ne me saramba, Yanep Sensin de Gripanga, ne tum kanga yare, kitamiti mininga, Sangeta Arzakayele, Serenimba Madame Sumberizon, the Santa Pora, Nagilan to Torum Pamiala Zangambanges and Kernet Yari, of Santuan Yare, PND sa, a even soba. Ibaraka Savan Télévision Get Bad Kibe Surada Sindata Sariama Lawotone Ter Wilgdeme Tiaruna Labur Learning some packet Tiatuma Sankarani Porundam Buddha Toram Pakotone La Singotone Tribunal Militaire Wayan Satumna Otone Vigan Kengi October Kiga and Pisile Nua Songata Labuning so and Evi Kanga Yati Song Double Nisa Summer Songi Name Subantala La Pora Wilgamet of Kobamweri Tibam Toram Pam Sulugan Karam 70 Ningi and Yala Toto pour ya Sabat of Sandangesi, Atanesi, and Tabam to Spisi Otone, Bonti Pajam to Spisi Otone, Remekita Metobrata to Kawiri, to Toram Pamili Kingis, Etum Natara Siblina Kelsi, Saman Caseta, Lagi Sumala Rabo, Zuguna Cotton Venom. Makuba Buddha Pipirara Otonoa, Saribu Kora Kitam to Karam Seba, Unwinigdi, Bamtima Roro, and Nanzin Sal de Banque de Wara 2000. Mbubuda singra ntitara basro rien lor pore sari bukora konsori to nangisi butin berde ba fa be yama aw humbo le fa yuwa mi kam ti ne pila na sa suka ne ba yibum pa be yama ratiti o hanta handen ninga wo yella able compori ni ne ninga mekenga conseil de l'entente ntitum tu mwenga ayasen kafando sa ni wa ne pila yibni sembe be yama wa option rab suka Jean-Pierre Palam, Wakatan Lore, Obiyin Wissara ministre. L'évasion de la général Gilbert Gengere, Luna Bambe Benhoro, Yumpisi Kanam Toumana Namwen Dike Valley, 2015 à Yumde. C'est un général Gilbert Gengere Nengoa, Obion Nabnori, Yawaye sur la Kabenebi, Obgoma Menga, Opelaria Kenken. La ville la main, Bamkwe sa payiro toye, never hand that Bamkwe hen yiro tone, Rendam to bois. Salibu koda na obol ba mo yemer zantan te ba mo ya han to ba mehim miteka ne ba na bang buning hembe ne lo pore salibu koda gen hasoda hasuka sodas nis ba han tuen wa shong bamba mi soda ra yela tupton bubura yare na to bol soda beda genero bris bayala ni na zinungu ba wedro na e tup tiele bamba la pipi so ba yela me ti ba mbe sukinga bamba tien rob dan ton ra tum na ye to kete bam zinde on porle bama bam yelam ti bam ni président Blair compo ni ne batabo pantala yella pora pentintara ya usko bam sa wanare tento bura pa wayisi de buri la ren lor pore obhangen se obampa masoda se to nan song sari bu korba en kobuda ya colonel major Bourema Wedrogo ya colonel major Alfred Somda ni colonel de gendarmerie Saturne Poda président Thomas Sankara pour ndamaye Bam pierda Bouda Hansing Wotono, tension de Rab Soukan, wa Mariam Sankara, président Thomas Sankara para, tension de Rab ministre Koude, Ernest Nongma Wedrogo, politique Tor Soba Yemra Alexandre Sankara, Tobi député Wakat Sanlore, et à partir d'un bon type pur en Napordon Kabekao, Nandera, Ayam Hang Dengue Bala, when Amazon Kawa, Toma Buda, Burkina Faso Amazon Kawa, Toma Buda, Afrique Nimbu de France Kawa, Toma Buda. They can tap and la blaze. That was the eating. Reming the second. Mohaya Nasa Gambu Kai, Ampare, Tony, the Minty, a blazing the Zino Luno, Bebkawa, and Sound for me in the Podiwa. Sidawa Puk, Ramin, Tasabiti, Yai, Bonkoi. Yung la bewa beram mundera ra ya be be ko beram na kela men ke kela bang ni toto Darien lor pore obhangen se obampa masoda se to nan song sari bu korba
en Kobuda. Ya colonel-major Bourema Wedrogo, ya colonel-major Alfred Somda, ni colonel de gendarmerie Saturne Poda. Tumna wa nanti keng tore runda zabra otonwa putin be yarde ba shangdeba ya avocarama ob ko samti seva ningo bon komba ma shoni ya usko ta bam tu spisi bam ko tam to ko bam kyugo ti bam pa ma la sebangis la shalibu korba hanya taba obwan yelam to nan ko la semaine na yibu uni tubura na le bandika octobre kyura han pisila nu son wate Boda pakra singe runda yibira Burkina Faso an pa ne zaman zem se ne ba sori wuso ne an se kam nori wa bude singe internet fara tamé man kasetu ne bu mening fazan kepisen na zinbe ne ya ritit sange se ne san l'armem be parti politique ram pour sous le bouto tori nuktum totor pour anin kem c'est pour rien c'est la kumbiba av sori wuso sen yi wana man kasetu runa ne boda so wan pakoto ne etum nta ga Germaine Farama samana kuizikanga Alphonse Fedro ndira na komun kotando Dara woto ne boda sin aprina to masankara ne por na mampila yibe man kalma boda san pakoto ha ne mbuida hanzin boda rowa ra konvokateka tininki mara bebe komi bihira bebe fa gilkiape fomanda parate ti boda pakoto on ligne fi la nepsanda kasam namba san wana ngis boda san pakoto soka to na ya musbila sankara bam ya kase to sa monter témoin l'agent Hubert Bazier on les passe Abdul Salam Kabori abzien sa koisi ton nguda yop to sira puis ka to ma ayebalunchi atoma kuma na zora mafa ya Burkina fa lamda ko katanga c'est que da katara no na gombale et la ton bon da jule ma to sira atoma chimoden ni ya nini ki to kweo et ton kabona na bange ya blaze ya zagale fo on to ton balen ya nini ko to ma wala kirwa ya afta après ça sakadam man bon dame nini be hanna ga yella pourquoi bimma suguri la sar sara ti yi wala funtuma ha abente bomba tun ka ten na rike wala even yelo ante be yella pourquoi ante ko mande la jure ma ha gese an sulugungeti yella ha ante do ko bitam surtout bimman suguri la sar sara ti tabam funtuma ta sanga danka Burkina ka yamre Afrika gille son zo kasam namba ya ratit ninkiem son wana man ka sen mboda san ken toto ha ko mi bi same papa pore de bale fo ndara tangi same of nini yodam bang bum ning samane octobre ki uram pila nu 1987 yumna la jama point neb ken son wana ton ke boda ro am papa man ken wili dab su pano anga neb san gimbam te payinga paton ke lam yeti mdateti puse kanga yi toxida baria memiti sankara kuma ya yumpista la nasrunda la manda jugement kanga mdatutu yi sida bare dayari baria memiti sum be baza kabeka ablez kabeka akafandu kabeka la mdatutu yi kid kanga jugement kanga yi sida to sida tinet fasuri no voilà bon ma ton paton qui ma ton nangu bare ya memiti sankara da TP dans la manda maison du peuple TP mangama na place de révolution kaya bilfu kaya zin rib zinga anniversaire zinga pa jima zinga pourquoi kiriga normal ton pa watoto la ton nangu ba san ya midi ton budame ton datun kemba kanin vi bon la mbude ne mbeka de bana mbu menga ne ko bisi men kan kenwa asankar kan ya Afrika gilizan fa naba mam pekada wende mam wanta te ne pide moi ya chama wushko mam dikira ko mam ton jena tuma sankara yuringa on wuligide ne buida yina kila bumininga e saksida labtu labriere e wana penbramba bimma shugula penba ti ton bang sida na yisininga prena tuma sankara ne poronda mampila yiba boda sampakoto ha nep ken zo interatin bali banam pa mambanga sida Boda san pakarunda woto no me asanna yilen to brato on pam vene muso sen kede nin kanga sab kuba ane porunda mba woto nin esana libe yella ter pour wili de meti le muhdari octobre ki gara sam pile no 1987 yum na lela semana renda yum pisalana se la woto nin tibarare to masankara bole tigisiga la tigisiga pour ene bni senze comme no wawa anen ning so an to on posab soka ya aluna trawori balam
la ninkanga soaba lebra leba zigo na togon bilgi bam se sin ben barari ti yele yitotoning yitum na tara fati sankara nifi la gi samaira rabu wata zukti nan pam venam alkamis rare octobre qui rahampila nu 1987 yumde raran kanga aluna traore kitam tup sikba tiba lebra tara seka ni tenga tor soba président Thomas Sankara ya conseil de l'entente zakin seka me yelam ti azabra wakata nase sasa labam tame ti wakat kanga nampata ye tibale optum nintara labzoa polin bamuni sikubla ni mombila ti bam serron wa venere bam king bene on wani sevnis ba nampas révolution apanga arba mam tuye silga king bene yi benen tun lome le wadaka donc ton de réunion c'est na wa singa il y a 4 heures zabre 4 heures 1 les réunions rato on singa donc ton de ding na ban wa chen ro ko ton sin ding na ban wa chen e wala mam sin da expliquer mosno de meaning mosno mam nem tum den ta rapolin bamuni ni mobile le mam chen ti tawa siki ton de ka ti ton na ya lu ding na ban chen sala po ton de ding na ban chen donc na beson wa chen ro ko réunion singam donc réunion singra maman so kibaya parce que maman voyage dena luna traore ken obhumbo nzak ninga ti bâtiment burkina wa nan kenge seka ro la rapa biemri optum nantasme nda bebene obhenzin ye zabro wakata nasa tame président Thomas Sankara me wame gomda singa ne aluna traore tibale yaba men king bene sol mo nti wani sebla yam nisba nan pas révolution apanga bali wakakanga ti révolution ara sorna me parti king of honti parti de masse lugulugu yella ni famosan la woto aluna traore sen singwama yetmam yi wordoro raran kanga nan king bene wa la bugara han singwe benyenga mam sen sing bale mi wa daga leur kanga le ton su mbugura daram ti sing ngwebo ti yingremba et 1 year sortez 1 year mi kam ti président Thomas Sankara nyungurba obreng ko bamba ambasin yele tim bebru wa pogwa mo halorin yi wakat kanga président Thomas Sankara kwera ya yemre yam fa kelem paru wa poga ti amam lab gihda aluna traore munigam ti président Thomas Sankara ngo moto wa lor pore obzer sabnusi en yi na yek nevni sen wa mbor bamba ti nabzin pogn yete a ntaka fun wan siki ya mam lebrata yam nyoke men te mam lebrata donc a yi me nzen sa nu se yiba woto yingri ntele asin yibale lebsan ganage neba num pogna ba tonda de yo poiro ko pogo neba num pogna ba bama me besun wena model ninga be we bama me woto mosanwa neba fa bangame ti président Thomas Sankara nenga wa yasense aluna traore senna nemni sunzen kiboto no wangana wa yelam tubik tubna yaarab la rogato ya renda tub kene entiken roningo bombonti adjoint commandant unité on mam yi yawlum ne senna yi mam sin yi wa be panwe mam tom chenga mari tiga ton lagam kunamba ngande nemni sinwe de tonda ne da yemre mam sin da beneni direction yelam ti ne da yemre mpaki bisoka togon talia sobandu sali nyingra donc te boa talmam yisi kunamba soka te ton nandi ke sorning ton syndika togon be ganaga ton de 15 ton de bureau pour nyingrika te ton de zinde be yunga fa fasi ton de zinde be tartab je so so kabela ton de zinda auto jusqu'à te be wa 20 be wa 27 heures à 1 boanye la ton de bien beaucoup liri aluna traore ni nebata hondabe conseil de l'entente rarati obzuti non tout pekiwa bampa bene geta boto nerfa patin nkusi yunga gwem kabe sonso kabe ton de geta taboto ne wad pamita wa ton de geta taboto jusqu'à te be wa 20 mamenga besende kan kulusa mam goma sayam mam son wa nkusim zakon ne wa ne de sem voyage um kateka ne wa mam de zinzin lo wa daga yella sem mana mam meng miti yella sid man waga le bon yelle mana
naba menga bo ngwe la menku mam ndatare kibakanga donc mam ne wa yi zam so Nelson ne ka gweme mpa gunsi sen wa mam za ko fa ba pouso ko gom kabe yum pista la tabo yela semana logor pore aluna traoré hanta conseil de l'entente ya yin sidiga mam patron tale sunkiri kuda neda fo patron type fo fiemre bay ya wenden to ko neba ziba ton to ko la me fara ton to ko la me le monsa toy mam de nonga Burkina to mombe Burkina neba yama pukura ton be neba yama pukura nye zab de miyida sunkira ya ton ba sunkira zaman sa logo ne wawdo le de bang zaman sa ga sin toto diem bang zaman sa ga sin toto a wenema a putora yam kalam bangar kalam en kite bon ton ka ton senda tum ni nga sina yelle ne ba yi fara pour mpam so menga donc ton pas droit sentiment négatif namba azagalmana di yiri pour de larmes taba te de larmes taba de ton kiname yi fara pour nen ninga hiya biye marathon inzini président Thomas Sankara mpaki octobre qui la hampila no 1987 a yumna aluna traoré la burkin biwa to gataba en kelendik sonninga président Thomas Sankara handa tuka titenga na menkenga tori obtien bia auto Masadna ke tore zavne ni saliam da Burkina Faso te Union africaine sul samarda tore zavne ni saliam da batem saporin yakabne to bekarunda runa nimba maramba ya nepso wana sosi ne ton zamana tore mbanga mari ake ni saliam da ba wen ya tema santa ben pina la no sembe Union africaine na porin antal nuti ni sulkanga otone ti sulkanga tumne ba tore marda to zavne ni saliam da ba la nimba masenze kabnara wardoka runde yibiram apama sosra ne ASLC wara moto ne etum ne tari so marati mana kaset ne sekanga tum ne tara Alphonse Fedro na Coton Venam ya nore herba nups monti diplomate rambaya la Union africaine sous le ram tomtina woroka ne anton zin mbalengis nutik ning sombe bam ne Burkina Faso sokati aton zabni saliam daba abe nembo son tourné sekanga point ASLC sul san zabde ne warda le saliam da Burkina Faso bamzinda men nan ton wiligi nakene ning ton sanganari ti aton zabni saliam daba sekanga point ya sunninga une africaine son tomta bonne conseil consultatif anazinda men ton wiligi bameng sangana nakene ning ti zabni saliam daba Burkina Faso kawa atunda sorbi henle parde obna le bentika Burkina Faso ndik so ning ti zabni saliam daba amok bangar bene il est wiligi meya tu Union africaine sont comme nebnisa ti aton wa wiligi zabni ni saliam daba na kenda certain dik toto adaba na pa ma sekka ne wala bu ko doni se monti coup de compte la tom nord sans zabni werda te bonti brigade de contrôle économique la médiateur du Faso le même passé au cours de justice la hanan to base obna pa ma sekne ton tenga to soba prina rok markisan kabori atum ne me saramba abya ne sanyar de tenga na kenna sandikide zamana na tor meto bonti PNDS sane tum ne me saramba guligi de meto ko ba po piso bla taba ya nyare obya tum kanga wotune reme kita meti min hinninga sengeti arzaka yele na li ne toro to ne total sosra luna ne tum ne me saram simbiri zone du centre pour un kanen ya sanna sohne ba to meto mbang yala fazan kepi hinkedi ne na kendran ke ne PNDS yibin soba la tira sardin yitutu la nyaara me sardin nyaara tutu le ninga etum nantara dawda yameko mana kasitu obna wazuti pam venam arse singni octobre kugo rasmanas bobo du la sosora adop consore ti gofnera taw damba to ngiligin sonsni ni mbuida san to yida lebdba annan wiligba PNDS vuka yibin soba no kendra sanan yitutu. C'est une raison du centre Kane, à des ministres n'inga singeta ton arzeka yele Alassane Kabore, ni ministre n'inga singeta lebka yele à Aruna Kabore, à dia bamban wan teams chambre de commerce zaka pour tone, en nassons ni lebba, la wiligba, PNDS no kendre, c'est ni lebba, à des suno ni bamba, bala, gofnera rika bamba, un Louis Tom da Souka, birikelege à Amir Widraugo, Tobonda Amid Karo. Sana ton commerçant en bas et ton patare
yeso ni ton na songom te pendes no yi so ba pam pizwe e mi ti ton tenga to so ba wakala wakat fa ni me contre certains plus jour et ton me président le sam ton me président sam le commerce to so ba e yi mi zulera ya woto la ton ha pam te go na me hatal le ton confiance bala de ngwe ndik projet ma de ngwe tondo ngi ton ni me fa capable de accompagner et goni la projet yamna mika mbate ton patale zulera ton suya no mama taka ti amagi Burkina kane ton banque locale da mali ko wuso ya tondo ton ami pa mbaya projet timata me ngabya tondo ka konde ni kaya ton tengo c'est ni ministre ni ngengeta ton arzekayele Alassane Kabore ado wilgam bartis to da la segda bamba ton lik lebe ba tobe on wiligba PNDS no kendra sinya toto bala PNDS vuka yib soba woto ad Burkina Faso lebe ba ad kwabo point ad yasanta piso la tabo labnan ton song tumda milliard tous pila ouais la passé la borda la nyam hari na kanga ton wi gamti ton de wa ton tengal do wala bo ala bo to ba me en rikwa fa han bisi obla tabo fa han ko bisi ko man bisi obla tabo to wa ton de so la to mo ase son secteur privé di wa to wi bonena la wuli ko me ton contrat programme la binazine to ton accompagner bon va ti ba mi wuli ko no tare nan texon ni kenna ninga na yi ton financement pour PNDS en wata du man mo to réaliser la ton mi que mais en tout cas ti wa ne ko soma o wuli ko ton me ton hon to rythme kenna ninga na yi ba secteur privé ton ensemble to ton l'armada mais Burkina Faso ad PNDS avun ko yibun soba adia ton se fo ligit senta milliard tous pila way nanke point Seni wase asuning sanswa menga seron voter Burkina Faso vo sora meyiba adopta la sonsra ne parti politique ramba liban passé ne sule le ni se ni zala sulawan la sonsra ya topto rezine taban to ngesi sorol toto henkede ne conseiller ramba votant son wati me wakiga 2022 hanlebe ke ne septembre ne ba yi nangul sa pour un abzin ngoma kwa moto ne les ekang me ableben to rame ngom sa ne seni sulawa to tem vigiligi qui ne tum kanga wenga wotone yivu sora mayiba pour la mansas kanga et tum nantara pakisba Mariam Widro mana kasetola Alphonse Widro na wale ko sankotondo sonso yene ne sula santa taben taba ya sini wasinget vota sogoli le sul politique ramba la manta sula sampaman politique ya ba mala hazini na ko yin sonen taba ngez Burkina Faso vote ning si a conseiller mayaka 2022 yumna ya ana sogola wana abson wanti son yit ya nembuida sondora sankede ne biyo na ton libre zine vota sibra poron seni wasul tor soba Élysée Ouedraogo rika ven manantas abson rantasa ob venar da tondo gouvernement rika nore nan kuton sore titon gilig Burkina fuim visa an gulus neba vota sebzu lebni sentab yum pila ni la loi est la mettre faut anta un pilani faut tara sur un ton gulus ton un coste gulus faut voter c'est le jour dil gonera ko ton soti ton tum kanga la tila di ton ser parti politique ramba taw damba il sera société civile neba c'est l'arme censé la de gese ti ton miligiba ton tum na ton makada toto il mi amti tengame la fi pana na zinskere zin tab me kitan some la rifa han la na taba ya wonon la dan sigli ntoron tum kanga ta singla fi la yila bi bang tina ken ni ngap sangana ga tab sigada le bangulo ne ba yu vota sep to ko zuga ton da wuliga zikanga ti avena la mane gunsugo tinet sa wa yikin nan ke jam point mbon ki tab gulo ne bi tab re vote sep ti awlam patu sore ton da zabada ne yilkanga ti sibra 20 kan tasfo Élysée Ouedraogo ki tangom nanen tondo hampa hade fupa segada gulus yari pakton gulus zifai fon segada gulus vote zininga ya fohum be fon vui zininga fon gai zininga
ya tin kanga biro vote na point la photo nken ton ki de guru so fi wo fo paton be wora ka la vi kin da tin ken wa kombiren to vote ki kin ken kombiren to vote la la ko sur wakat kan he tin twen maname la rime ya wa fo ho wa fo nda dig tem tenga apa afrika fo ti fo nan tem tenga wala fu hay yi kamen tem tenga tem fu tengni fu zindu fa an tem yanda zikanga fu han kengan to tokosu tondo di fu tem tenga a pengi hebe fu ton vote zikanga la handa ran yi gom kan pokonwa yer kam fa se kada vota se kada gulsa menga a han vuizining donc fu handa tumbe kal vuikala vuikin kenzinga to la lawa gidra yesaba ene pokome wa basa bukaro tawri lab kontab sex na ilan to ngolo ne mbuida yo vota sep toka point ti tomna na 5 novembre ki uram pila na 2021 auto talantian komse janvier ki uram pista la yemri 2022 yumna kibe wana tali lamenti bahni wi sakar kwesi te kanga rasmani wala te octobre ki rasmani wa San Laurent Burkina Faso et talon ramba obieka Djibouti top tone tabo tone la bantone tabne Djibouti équipe of Sambontelé ricain de Djibouti wa Burkina Faso et talon ninga biana se te Djibouti rampazalam la runa octobre ki garam pila yimra yasa et talon San Leben yakba avleben ton roblamete talon ninga bia yibu to pazalam den songom na pour un groupe wa porat sandik bene nangese ya etalawa nanga zugunanda nangu Algérie ramba sanawa tomato to rombange yala vord zangam la tumbere nambe tum 15 pour tum nanket pour bene na yilinti etalawa to ronkenge Qatari 2022 ke ne coupe du monde na tora so wat woto no Ibaraka 7 television get ba fazan kepi ya zikanga na teke edikibe hotel pour de bar kusro hinzene tonna be wona amta so la finale pamta ba ni kibe ta biasa